Apa namanya, kampung militer. Lo. Oh ya tadi. Oh, paling turun di sini. Get to the safe zone. Let's go. Let's go. Let's go. Get to the safe zone. Yuk. Tinggal aja. Biar bisa aja bertahan. Turun. Yes, hindi ka mayat. Eh, Puro pes. yang mana? Sa mga MU.
Ini pasti untuk orang bercanda. Pagi ya? Nanti kita Cari kas. Satu lagi.